علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا۔ بعدہ درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہمیں ایمان و اسلام سے روشناس کرایا۔ محترم ناظرین، آج ہم اپنا سب سے بڑا اسلامی تہوار عید الفطر منا رہے ہیں، اور ابھی ہم نے اس عید الفطر کی دوگانے کی نماز ادا کی ہے۔ آج کا یہ دن ہمارے لیے انتہائی بابرکت اور خوشی کا دن ہے۔ آج کا یہ دن اللہ رب العالمین کی تسبیح، اس کی تحلیل، اس کی تکبیر بڑائی بیان کرنے کا دن ہے۔ آج کا یہ دن اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر شکر ہے۔ آج کا دن شکر کا دن ہے، آج کا دن شکر کا دن ہے۔ آج کا دن اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر شکر ہے جو نعمت ہمیں رمضان المبارک کی شکل میں ہمیں اوراق کو عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں قرآن مجید میں رمضان المبارک کے روزے کا تذکرہ کرتا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے روزے فرض کر کے تم کو پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ رمضان المبارک کے روزے یہ پریشانی میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسان چاہتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اور جب رمضان المبارک کے روزے پورے ہو جائیں، جب رمضان المبارک کے روزے مکمل ہو جائیں تو تم اللہ رب العالمین کی تکبیر بیان کرو، اللہ رب العالمین کے تسبیح بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جب اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ آج کا دن شکرانے کا دن ہے، آج کا دن گلے سے گلے لگانے کا دن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو خوشی دی تھی، اس شخص کے بارے میں فرمایا تھا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے اللہ رب العالمین کی خاطر روزہ رکھا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آج کا یہ دن اس شخص کے لیے خوشی کا دن ہے جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزوں کے ساتھ ساتھ نماز تراویح بھی ادا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کی خاطر روزہ رکھا اور نمازیں ادا کی، وہ اللہ رب العالمین کے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے ایک ان لوگوں کے لیے ایک خوشی کا دن بتلاتے ہیں کہ جو رمضان المبارک کے اس مہینے میں لیلۃ القدر کو محنت و مشقت کے ساتھ، لیلۃ القدر کو اپنی محنت و مشقت کے ساتھ
तमाम रातों में इन आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र को पाया। इसलिए अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिसने ईमान की हालत में लैलतुल क़द्र का क़याम किया, लैलतुल क़द्र को पाया, मेहनत व मशक्क़त के साथ पाया, उसके अल्लाह ताला पिछले गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को पिछले गुनाह माफ़ कर देते हैं। और आज का ये दिन खुशी का दिन है। आज का ये दिन लोगों को मिलने से, आपस में मिलने का दिन है। और ईद उल फित्र के मौके पर क्या तफरीक, कैसा तफरीक करना चाहिए, कौन सी तफरीक जायज़ है, कौन सी तफरीक नाजायज़ है। आज के इस अय्याम में, ईद उल फित्र के इस अय्याम में तफरीक करना जायज़ है, लेकिन खिलाफ शरई कोई काम ना हो। आज के दिन इस ईद के मौके पर हमें और आपको अपने अहल अयाल, अपने अकरबा, दोस्त अहबाब के यहाँ जाकर उनसे मिलने से, उनसे मिलकर खुशी का इजहार करें। लेकिन खुशी का इजहार करें लेकिन शरीयत के दायरे में रह के, शरीयत के दायरे में रहकर खुशी का। और यही वजह है कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि एक मरतबा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर पर तशरीफ लाते हैं। उस वक्त आयशा रज़ी अल्लाह अंसार की दोनों खेस लड़कियां अशार पढ़ रही थी, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अमा ज़मीरुश शैतान फी बैति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में शैतान की आवाज गूंज रही है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अबा बकर इन्ना लिकुल्लि कौमिन ईदन व हादा ईदुना। ऐ अबू बकर, हर कौम का एक त्योहार होता है और हमारी त्योहार है। और एक सही मुस्लिम के एक दूसरी हदीस में आयशा कहती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना पर ठहरे हुए थे तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु उनके पास आए। उस वक्त आयशा रज़ी अल्लाह अंसार की दोनों खेस लड़कियां डफ बजा रही थी, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें रोका। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर को लपेट कर लेटे हुए थे। जब अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु उन्हें रोक रहे हैं, उन्हें बजाने से रोक रहे हैं, तो अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दअहुमा या अबा बकरिन फइन्नहा अय्याम ईद। ऐ अबू बकर, तुम इनको छोड़ दो क्योंकि आज का दिन है, क्योंकि आज का दिन है, इन्हें कुछ मत कहो। इन तमाम अहादीस को अगर मद्देनजर देखा जाए तो इसी तरह की तफरीक जायज़ है, लेकिन तफरीक के नाम पर, खुशी के नाम पर एक कतअन दुरुस्त नहीं कि मौसीकी और गाने वगैरह बजाए जाएं या सिनेमा घरों में या टीवी की स्क्रीन पर फिल्में वगैरह और ड्रामे वगैरह देखे जाएं। ये कतअन दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मौसीकी और गाने वगैरह हराम है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को गाफिल करने वाली चीज को खरीदते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को गाफिल करने वाली चीज को खरीदते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि लहवुल हदीस से मुराद गाना है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि इस अय्याम में, इस ईद के दिन हम खुशी का इजहार करें, लेकिन शरीयत के हुदूद में रहते हुए, शरीयत के हुदूद में रहते हुए जो शरीयत ने कहा है। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस तरह सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने ईद मनाई है, उसी तरह हम भी ईद मनाए, उसी तरह हम भी त्योहार मनाए। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि हम शरीयत के इस्लामिया को, शरीयत के हुदूद को लांघ कर हम कहीं और पर जाएं, किसी और जगह पर जाएं, टीवी पर या सिनेमा घरों पर फिल्में देखें, ये कहीं नहीं दुरुस्त है। इन चीज़ों से बचना चाहिए हमें और आपको। अल्लाह रब्बुल आलमीन के गाफिल करने वाली चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला इसके बारे में बहुत बड़ा आपको अजाब देगा। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम रमजान मुबारक में जितने रोजे रखे हैं, हमारे रोजे को कबूल फरमाए, हमारे तिलावत को कबूल फरमाए, हमारे अज़कार को कबूल फरमाए, हमारे दुआओं को कबूल फरमाए। और हमने इस रमजान मुबारक के महीने में जितने दुआएं की हैं, अल्लाह तो हमारे दुआओं को कबूल कर ले, अल्लाह तो हमारे दुआओं को कबूल कर ले। हम में से जो बीमार है उनके बीमारियों को शिफा दे दे, या अल्लाह हम में से जो बीमार है उनको बीमारियों को शिफा दे दे। या अल्लाह हम में से जो इस दुनिया में नहीं है उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।